Peekaboo. Jangan ngintip ya, peekaboo ya. Masih, peekaboo. Kita mau makan tauge tumis udang. Kembali lagi di sesi mukbang Louisse. Ya ini punya Titi ya. Dipindahin lagi sama dia. Satu sendok full Louisse makan tauge tumis udangnya dan Louisse suka. Ya udah. Aduh, tumpah. Sayang belum 5 menit. Ya, oke. Sekarang Uwi langsung makan sendiri aja. Mami cuma di pembukaan aja biar Oti angkelnya lihat Uwi enjoy makan tauge tumis udangnya.
Mams, lihat deh. Abis Abis beneran. Taugenya udah mau ludes. Nasi sisa begini doang, 1 sendok aja gak nyampe. Good job Ui. Intinya resep MPASI Tauge tumis udang hari ini berhasil. Hore! See you di next mukbang with Ui. Yeah. Udah gak apa-apa, Mami happy kok. Dia makan banyak banget. Bye.